হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আর ইউএন লাইফস্টাইলে ওয়েলকাম। তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি। তো আজকে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে, যেটা কি হচ্ছে আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট, যেটা কি অনেক টেস্টি হতে চলেছে। তো টেস্টি হতে চলেছে মানে এখন মানে আজকে ভিডিওটা অনেক টেস্টি হতে চলেছে। তো ভিডিও টেস্টি হয়? अरे बाबा तो वीडियो नहीं, हाँ, तो आज का वीडियो बहुत टेस्टी होने वाला है। टेस्टी का वीडियो होता है क्या? अच्छा, तो শুনেই নিছো, ও আজকে রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবে বলছে, তার জন্য ও এসে গেছে। আমি খালি ফোন ধরবো, ক্যামেরাম্যান আজকে আমি, আর ও আজকে রান্না করবে, ঠিক আছে? আর আমার ছোট মেয়ে লুকি লুকি বলছে লুচির সাথে। আমাদের সত্যি কথা বলতে আমি বাড়িতে লুচি ভালো বানাই না, কেন কি লুচি কারো পছন্দ নয়, তার কারণে লুচি বানানো হয়নি। আমার মনে হয় আমি যে ভিডিও করছি 1 বছর উপরে হয়ে গেছে, একদিনও লুচি আমি বানাইনি, ঠিক আছে? একদিন না 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 রক্ষাবন্ধনে। রক্ষাবন্ধনে কিসে ভিডিও আমি বানিয়েছি দেখেছি? হ্যাঁ, ভিডিও তো দেখাও। রক্ষাবন্ধনে কবে লুচি বানালাম? রাখিতে মামা ছিল, আচ্ছা তখন ভিডিও করেছিলাম। মনে হয় থালা বানিয়েছি। আচ্ছা, মানে হয়ে গেছিল, হ্যাঁ ভুলে গেছি। মানে আমি সেরকম ভাবে লুচি বানাই ওর না, কি হচ্ছে মানে রেসিপির সাথে সে যাই হোক, মানে লুচি ভালো বানায় না, কেউ খেতে চায় না। আবার এই গরমে তো ভালোই লাগে না, কিন্তু তবুও ওই চানার সাথে খেতে ভালো লাগে না। মানে এই কাবলি ছোলার সাথে রুটি ভালো লাগবে না, পরোটা ভালো লাগবে, কিন্তু আজকে ভাবলাম মানে কাবলি ছোলা সরে যায়, কিন্তু কাবলি ছোলা রেসিপি কিন্তু আরেকটু স্পেশাল হতে চলেছে। কেন কি টেস্টি হবে বলছে যে, তার কারণ ও বানাবে তার জন্য, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস? তো আজকে আমি ভিডিও করিনি সারাদিন, তো আগে বলবে আমি বানাবো। চলো কি হচ্ছে কি, আমি চিকেন রেসিপি শেয়ার করেছি, ঠিক আছে? তো ওই দিনকে চিকেন একটু বেশি নিয়ে চলে এসেছিলো, ওই একটু চিকেন আমি রেখে দিয়েছিলাম। ওই চিকেন দিয়ে আজকে কাবলি ছোলা রেসিপিটা আমি বানাবো। তো তারই কারণে আমি চিকেন রেসিপিটা শেয়ার করছি, তোমরা অবশ্যই যদি দেখে নিও, যা দেখো নি এখন তারা প্লিজ দেখে নিও। খুবই টেস্টি হয়েছিল চিকেনটা। তো এখন চলো বেশি না বক করে চলো স্টার্ট করে দিই রেসিপিটা বানানোর জন্য। তো রেসিপি বানানোর জন্য আমি কী কী নিয়েছি ইনগ্রিডিয়েন্টস, চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি একটু চেষ্টা করছি বলার গুছিয়ে, কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারি না। সেটা আমি কি বলবো, মানে আমি বকবক তো করতে পারি, কিন্তু গুছিয়ে যে কথা বলতে সেটা পারি না। তো যেরকম কথা আমি বলি নর্মালি সেরকমই কথা বলি, আমি যেন বেশি দেখাতে চাচ্ছি না। তো চলো ফ্রেন্ডস, আমি কী কী নিয়েছি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড। हम दिखाएंगे क्योंकि हम बना रहे हैं, आप वीडियो करो ना। চলিয়ে তো যে রেসিপিটা করার জন্য যেটা হচ্ছে কাবলি ছোলা চিকেন পিস, যেটাকে বলে আমরা ইংলিশে চিকেন পিস বলে, চিকেন পিস জলে জলে সকাল থেকে ভিজানো ছিল, এটা দুপুরে ভিজিয়েছি। যাই হোক, এ দেখো ভালো করে ভিজে গিয়েছে। আর এই রেসিপি বানানোর জন্য মেন জিনিস সেটা হচ্ছে চিকেন, যেটা কি এখানে আছে। চিকেনটা আমি নর্মাল ফ্রিজে বের করে রেখেছিলাম দুপুরে, দেখো বরফটা পুরো গলে গিয়েছে। এটাকে আমি একটু ম্যারিনেট করে নিবো। তার আগে দেখে নিচ্ছি কী কী আমি নিয়েছি এখানে। তুমি কি আমি দেখো, এখানে আছে টমেটো কেটে নিয়েছি, একটা আছে এখানে পেঁয়াজ, কতগুলো নিয়েছে মাম্মি? 2-3টে আছে, 3টে আছে ছোটো, 3টে পেঁয়াজ আছে ছোটো, কেন কি চালাতে একটু গ্রেভিটা বেশি লাগে। আর এখানে আছে রসুন পেস্ট, যেটাকে আমি করেছিলাম। এখানে আদা পেস্ট আছে। আর মশলার মধ্যে কী কী আছে, এখানে আছে নুন আছে, এখানে লঙ্কা গুঁড়ো আছে, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আছে, এটা হচ্ছে হলদি, এটা হচ্ছে মনে হচ্ছে চিকেন মশলা, এটা মনে হচ্ছে এটা কী মশলা, বিরিয়ানি মশলা কি না, চানা মশলা, এটা চানা মশলা, এটা হচ্ছে জিরে, এই যে জিরে, গোটা জিরে, আর এটা হচ্ছে আমাদের গরম মশলা। চলো, আর এখানে তেলটা তো লাগবে এখানে। চলো লেটস স্টার্ট। ধুয়ে জলটা নিয়ে এসেছি আমি এক্ষুনি। তো এইটাকে পুরো এতে দেখু করে দিই, কুকারটাকে পুরো ধুয়ে নিতে হবে, জল সাথে দিয়ে দিই, পরিষ্কার করে ধোয়া জলটা, নুন আর হলুদ দিয়ে 2 চামচ দিয়ে দে। কত মশলা দিয়ে দেবো? অল্প দে হলদি, এত কাটিয়ে যথেষ্ট, আর একটু দে। কেন কি হলদি বেশি দিতে হবে না, বাস। আরে রুকো, আর জলও দিতে হবে না, দিস উইল বি না। অল্প একটু ওরকম মিক্স করার কি দরকার আছে? অল্প একটু তেল দিলাম, ওতে কিছু ফারাক পড়বে না, তবুও একটা ভালো লাগবে। একটু কেটে নেবো ভালো করে তেল নিয়ে, এটা নিয়ে যাবো সিদ্ধ চাপা। চলো, আমার দিতে ভালো হয়েছে, লে বানা ফ্যান ধরে গেছে, ওরকম করে শিখেও যাবি। চিকেনটাকে ম্যারিনেট করতে হবে। এখানে আছে, এখানে এটা লঙ্কা গুঁড়ো লাগবে না, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে অল্প হলদি, দাঁড়া পয়সা দিচ্ছি অল্প একটু হলদি, এটা কি ম্যারিনেট পছন্দ লাগে আর দেবো না। তো কেউ হয়তো ভাববে আমি চামচ কেন নিয়েছি, কেন কি আমি চিকেন আর না, কেউ জানেনি, আমি কি বলে হাত দিই না, ওই জন্য। না, কেউ জানেনি ওই জন্য না, চামচটা এমন হয়তো বলছিস একটু ঝাল হবে। আর না, আই লাভ স্পাইসি এভরিওয়ান নোস। এখানে অল্প নুন করতে, নুন 1 চামচ দিয়ে দেবো। অল্প করে নুন দে, অত না। হ্যাঁ বাস, ওইটা দে, কেন কি আগে ছিল একটু থাক। আর না, বললাম তো মানা যখন করছি শুনবি। রসুন পেস্ট একটু, চামচটাকে আগে লাগিয়ে দিলি। আদা পেস্ট, ও চামচটা পেছনটা করে নিলে একটুখানি, পেছনটা করে। হ্যাঁ, আর দেবো না, অল্প তেল। দাঁড়ান দিচ্ছি, দাঁড়াও। এমন ভাব করছে যেন আমি যদি দিয়ে দিই যেন মানে ভালো হবে না। ফ্রেন্ডস, আমি আজকে বলে দেবো না, ওই বানাও। ও যখন এতই করছে, না 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 না
সেটা দরকার নেই, তারপর দেখা যাবে কি জ্বলে পুড়ে নিয়ে পালিয়ে আসবো। জ্বলে পুড়ে নিয়ে পালে আসবি মানে আরে মানে ডিশটা, ডিশ যে ডিশটা বানানো হচ্ছে আজকে। তো হয়ে আছে, ওটা মিনিট করে নিচ্ছি। বাকি এবারে মটরটা সিদ্ধ হোক, মানে ছোলাটা সিদ্ধ হোক, ততক্ষণ আমি ময়দাটা মাখিয়ে রেখে দিই। আজকে আমার মেয়ে বলছে কি আটাটা ও মাখিয়ে নিবে, এই জন্য আমাকে মাখাতে দেয়নি। যে দেখো আজকে আমার ছুটি, ওই জন্য আমার মেয়ে আজকে রান্না করে খাওয়াবে। আমি সব বলে বলে দেবো, ও তো জানে না। ওরকম করে নিস না, বাটিটা আছে বাটিটা মেপে নি না, তাহলে সুবিধা হবে। এখানে আটা ময়দা মিক্স করে বানাবো লুচিটা, খালি ময়দা লুচি খাবো না। ওগুলো বুঝতে পারবি তো? ওই বাটিগুলো আগে মেরি বিস্কুটে দিত, ওই যে প্লাস্টিকের বাটিটা দেখছো ফ্রেন্ডস, ওই প্লাস্টিক জ্বালাই, ওই যে বাটিটা, ওই বাটিগুলো আগে না মেরি বিস্কুটে দিত। এখন দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। এই কতটা নিয়েছিস সেটা? না না না, এক বাটি আটা দে দে, বেশি কে খাবে। আমার এটা উল্টা আছে, আমাকে ওইদিকে যেতে হবে, তোকে দিকে না, তোর হাত খালি চলে। এবার ঠিক আছে, নাহলে শুধু তোর হাত চলে আসছিল, ব্যাস ঠিক আছে, আর কিছু না। নুনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, দিতে পারবি না দিতে? না দিবি তো? ব্যাস আর না, ভালো করে মিক্স করে নেব। অল্প তেল দে, সাদা তেল। এখন বেশি দেবো না সাদা তেল, পরে আবার দেবো, তাহলে কি ভালো হবে মাখানাটা। ব্যাস আর না, এখন আর বেশি দিস না। আমার ঘরে তেলটাকে মাখিয়ে নে, তারপরে জল দিয়ে মাখা। এই জল দিয়ে কম কম করে জল, বেশি করে জল দিবি না। জানি আমি। তাহলে কি, তাহলে মাখিয়ে নেও ফ্রেন্ডস, দেখাচ্ছি পরে। না না না, ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে, উনি ছোটো ভিডিও দেখতে চাইনি ফ্রেন্ডসরা, তো বড় ভিডিও দেখবে না। তো এখন অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নেবো। আমার মেয়ে মাখাটাটা দেখে নাও একবার, নাহলে বিশ্বাস করবে না। তো দেখো, ঠিক আছে, মুখটা দেখে নাও। এদিকে अटेंशन प्लीज़, ताई तो ना कि अटेंशन जो भी हो, अगर गलत बोल रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उतना हमको इंग्लिश आता नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। चलो माखिए नाओ, দেখাচ্ছি। মাখা হয়ে গিয়েছে, এবারে দেখো বাকি যে তেলটা বললাম পরে দেবো। এই সময় তেলটাকে দিয়ে ভালো করে মজাটাকে মাখতে হবে, তাহলে দেখবে লুচিগুলো ভালো হবে, ময়ামটা ভালো হবে। আর ওদিকে কুকারও আমার সিটি পড়তেছে, পড়ে গেছে 2টা সিটি, এটা দিয়ে বন্ধ করে দেবো। 3টা দিচ্ছি সিটি, খুলে দেখে নেবো, তারপর বাকি সিটি দেবো। এই দেখো সিটি মার, আরে ঘরে মেয়েরা আছে, সিটি মারিস না। দেখো ফ্রেন্ডস, কালি চুয়াটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দেখে দেখতে পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে। চলো এবারে ওখানে বাকিটা রেডি করে নিই। চলো, আজকে তো আমার মেয়ে রান্নি, আমি খালি ক্যামেরাম্যান। ফার্স্টে চিকেনটাকে ভেজে নেবো, ভেজে নিবে, এই যে নুবো নিবে। কী খুঁজছু? একবার একটু বেশি করে তেল দিয়ে দে, চিকেনটা ভেজে নিয়ে অতি মশলা কষা হয়ে যাবে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, দেখুন চিকেন 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 চিকেন। চিকেনটাকে ভালো করে একদম একটু লাল করে ভেজে নেবো। একটা জিনিস দেখবে আমার মেয়ের কাণ্ড, ও রান্না করতে পারছে না, দেখবে গাড়ি ফুল নিয়ে এসছে, সে তো আলাদা, আবার দেখো করে দাঁড়িয়ে যাবো, এরকম করে কি রান্না হবে? বলছি সরে যা, সরবে না, রান্না করবে, অনেক খুবই উঠছে, বুঝেছে তো ফ্রেন্ডস? ওরা কী বলে রান্না করা সব উঠছে সব, তো চুল নিয়ে আবার দাঁড়িয়ে করে দেখতে পাচ্ছে না বলে ভাবো। মানে আমাদের এই রান্নার যে ক্যাবিনেটটা না অনেক একটু উঁচু আছে। আর একজনকে দেখো এটাকে কী করছে জানো ফ্রেন্ডস, সঙ্গে দেখছে যে একটা গ্যাস উঠে না, মশলা পেস্ট করলে ওটা আমার মেয়েকে ভালো লাগে, ছোটো মেয়েকে, আদা রসুনের গন্ধ। আর একজনকে দেখো জলটা আমি খাওয়ালাম, তো দিল না, আমি নিচে তেল গরম করে আমি ভিডিও করতে আমার অসুবিধা হচ্ছে। চিকেন ভাজা চলছে এখন। এটা কথা আছে না, যারা স্কুটি চালায় ঠিক আছে, যে বসে থাকে তারই বেশি প্রবলেম, সেরকম যে রান্না করে সে ঠিক আছে, যে ভিডিও করে তারই প্রবলেম। আমার রান্না করতেই ভালো লাগে। ভিডিও করতে হয় তব पहले बोल कितना बार वीडियो करके देती हूँ हमको? कभी कभार देती हूँ ना। आप कौन सा कितना बार वीडियो करके देते हो? हम नहीं करके देते तो क्या है? तुम वीडियो कब बनाया खाना? मेरे बात में चिकन हो गया। ফ্রেন্ডস দেখো আমি তেজপাতা আর লঙ্কাটা দেখাতে ভুলে গেছি, মানে বের করাই হয়নি তখন। আর এই যে ধনে পাতা কাঁচা রেখে দেবো, থাক দেখে নিচ্ছে। আর ফোনের চার্জও শেষ হয়ে গেছে আজকে। আমি দেখো চার্জারের পিন নিয়ে রেডি, ঠিক আছে? তোমরা কী ভাবে ভিডিও কত কষ্ট করে করতে জানো? আর একজনকে দেখো যে টুল নিয়ে এসছে, টুলটা টুলের উপরে ওরকম করে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে? দেখে না একবার। बस हो गया है चिकन भाजना। ভাজনা চিকেন ভাজনা কে আতা বুঝ না। চিকেন ভাজা হয়ে গেছে, উঠিয়ে নিচ্ছে। হাত দেখে ওটা আমি উঠিয়ে দেবো না, চিকেনটা কিন্তু অনেক সফট আছে, হার্ড করে ভাজা হয়নি, মানে কড়া করে ভাজা হয়নি। কেন কি চিকেনটাতে নুনটা আমি আগেও মাখিয়ে রেখেছিলাম অল্প, পনিরের মতো লাগে, পনির টুকরা। সেটাই তো আমি সেটাই বলতে যাচ্ছি। কেন কি আমি একটু পিসটা বড়ই রেখেছি, একদম কিমা করিনি, যাতে কেউ পায় মুখে, বুঝেছিস? তাহলে কাবলি ছোলাগুলো বড় বড়, আর চিকেনের পিস তাহলে ছোটো, মুখেই পড়বে না, তার জন্য একটু পিসটাকে বড় বড় করছি। দেখো দেখতে পাচ্ছ কালার। এটাকে তোমরা এরকমও খেতে পারো ভেজে, কেন কি এটা অনেকখান থেকে মাখানা ছিল। নুনটা আমি আগে একটু ভাজা হতো খাওয়ার জন্য, কিন্তু এটা খাওয়ার জন্য পুরো। আর এটা ডাঁটিটা এত খুলে করতে হবে, ডাঁটির সাথে দিতে টেস্ট হবে। না
তেজপাতা শুকনো লঙ্কা গোটা জিরা গোটা জিরা দিয়ে দেবো 1 চামচের মানে 1 চামচ নয়। ফ্রেন্ডস দেখো পাখাটাও চালাতে পারছি না, খালি কথা শুনতে পাবে আবার ভয়েস ওভার করতে হবে, মানে ভয়েস দিতে হবে তার কারণে। আর দেবো জিরা। না রে কুচানো পেঁয়াজ দে জলদি, না জিরা কালো হয়ে যাবে। টমেটো দিবি না এখন, খালি পেঁয়াজটা দিবি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ গো। রান্না শিখতে তো হবে নাকি? আস্তে, ভয় লাগে আমার। আজকে রান্না করতে পেরে গেলে আমি ওকে দিয়ে রান্না করাবো ফ্রেন্ডস, দেখে না একবার। তোমাদের যদি রান্নার প্রয়োজন হয় নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? কিন্তু বলে দিতে হবে। আচ্ছা, যা মুখ আর রান্নাতে ভাজ, মানে রান্নাতে ওর মুখ চালালেই সব হয়ে যাবে রান্না। একদম। তাহলে আবার মুখের তেজটাতে একবার দেখা, ফ্ল্যাশ জ্বলছে বলে লাল দেখাচ্ছে তোকে, জ্বালবা। পেঁয়াজটাকে লাল করে ভাজা যায় তবে দেখাচ্ছে। आग लगा दूंगी, क्या सोचा है? आग लगा दूंगी मैं। খাবার আছে। এবারে মশলাটা রেডি করে নিচ্ছে, দেখো সব ঢাব্বাগুলো খুলে নিচ্ছে মুখগুলা। হ্যাঁ লঙ্কা নেই, আর একটু দে उतना नहीं मत दो, बिट्टू खाएगा ना, वो बाद में दे, वो अभी नहीं। हल्दी बस, और नहीं। वो क्या है, चिकन मसाला है, थोड़ा सा दे दो बस, और नहीं। काश्मीरी जो यहाँ पे ले जाओ, জানা ছোলে কালার না হলে খেতে ভালো লাগবে না। গরম মশলা এখন দিয়ে দিলি আমাকে বলবি। গরম মশলা? হ্যাঁ থাক, বাদে দিয়ে দিচ্ছিস যখন, আর কী করবো, চানাটা কোথায় দিয়ে দে, আর কী করবো, আমি পরে দিই গরম মশলাটাকে। আচ্ছা না 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 না, বাস এই জল দে। वो तो मेरे को भी पता है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा जीरा भी दे दो, हम जीरा देने के लिए निकाले थे नहीं थे क्या, हम देने वाला के भूल गया होगा, दे दो थोड़ा सा जीरा पाउडर। আমি বলে দিচ্ছি একবার কী কী আছে, জিরা, হলদি, লঙ্কা, কাশ্মীরি রেড চিলি, আর চিকেন মশলা, আর অল্প চানা মশলা। ভয় থাকা উপকরণ দিয়ে খুব টেস্টি একটা রেসিপি শেয়ার করছি তোমাদের সাথে। আমার মেয়ে করছে শেয়ার, নাহলে এখন আমি বলবো আমি করছি, তখন বলবে আমি করছি, আমার রেসিপি আমার মেয়ে বানাচ্ছে। পেঁয়াজটাও ভাজা হয়ে এসেছে, লে রসুন দিয়ে দাগে, একটা পরে ঘাঁটাবি। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে এসেছে, আর এটাকে সরিয়ে দিন, আর অসুবিধা হবে, এখানটা পুরো ভরে গেছে, এদিকে তো রাখা যাবে না। আমি খেয়ে দাঁড়াচ্ছি দেখি, চ দে রসুন দে, সবটা দিয়ে দে, মুছে দে ভালো করে। এক সাইডে ভাজা না, আমি ওটাই করছি। আমি রান্না করতে তো দেখেছিস, পারবি না কেন? তো আমি কি বললাম, আমি তো বললাম ওটাই তো করতেছি। দেখো ফ্রেন্ডস, আমার সাথে ঝগড়া লেগে যাবে, আমার তর্কতর্কি লেগে যাচ্ছে আসলে, শুনতে পাচ্ছ তো? মানে মেয়েরা মায়ের কাছ থেকে রান্না শিখবে, আবার এমন ভাব খাবে যেন ও নিজের থেকে শিখে এসছে, নাকি বাবু? তোর মা এত সুন্দর ভালো রান্না করে বলে তো তোকেও রান্না করা উচিত। আমার মাও ভালো রান্না করে, তার কারণে আমি ভালো রান্না করতে পারি। আমি ভাবছি সেটা আঙুল চারটে লাস্টে হাড্ডি বাড্ডি সব খেলুন তো, চিকেন মনে করে, হ্যাঁ চিকেন মনে করে হাড্ডিটাও খেলুন তো। সেটাই। এই হাড্ডি আছে এতে? এই যে মানে প্রথমে এই যে ফ্রেন্ডস আচ্ছা। দেখে নাও, আজকে আমার হাতের চোট লেগে গেছে, আমি সেই ভাত ফ্যান গড়িয়ে ঘর যাচ্ছি নিয়ে, আর আমি কুলাটা ছিল পড়ে গেছি, দেখো আমার হাতগুলো দেখতে হচ্ছে, মুখের থেকে আমার হাত ফরসা, ঠিক আছে? সত্যি কথাই, দেখতে পাচ্ছ কেমন সেটে গেছে। মুখে হচ্ছে হাত ফর্সা হয়। এদিকে আমি দেখাইনি, ওকে এদিক দেখাচ্ছি। আচ্ছা দাও, আমি রসুন আদা দিই। এই তো ভাজা রসুন ভাজা হয়নি, এখন আর একটু ভাজা হবে রসুন। मैं बोल रही हूँ भाजा हो गया। मैं बोल रही हूँ ना, রসুন নেই হুয়া হ্যাঁ, কাঁচা গন্ধ ছাড়ছে এখনো, আমি জানি, আমি এতদিন রান্না করছি, আমি জানি না। আমি যখন বলে বলে দেবো যেটা দিতে সেটা দিবি, एकदम ना। তাহলে আমি বলবো না, মুখটা বন্ধ রাখি, তুই বানা। ये मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को शेयर करूँगी कि देखो कौन बोला मेरे को खाना बनाना नहीं आता है। पहले फेस दिखा दे। हाँ बोल। कौन बोला मेरे को खाना बनाना नहीं आता है? मैं सारी फ्रेंड को सेंड करूँगी। तुम्हारा आंखें जल रहा था, पता है कि मेरा फ्लैश जल रहा है ना, इसीलिए फ्लैश बंद कर दूँ। अब ठीक है, बंद कर दिया, अब जला देती हूँ क्योंकि कलर अच्छा आएगा। अब हो गया, अब तो हो अब दे दो आधा। তোর হাতেই ঢেকে রাখছেন, দেখাতে পারছি না ফ্রেন্ডসের দিকে। ऊपर दिखे चक चक। तो आज तो मेरा छुट्टी कहाँ से हो गया, मेरे को वीडियो करना पड़ रहा था, छुट्टी कैसे हो गया? कल खाना तुम बनाना, ठीक है? আদাটাকে ভালো করে ভেজে নেবে, কাঁচা গন্ধটা জবাব দিই। টমেটো দিয়ে দিচ্ছি, আদা রসুন ভাজা হয়ে গিয়েছে, টমেটো দিয়ে দিয়েছে। টমেটোটাকে সব খাওয়ার জন্য একটু নুন দেবে, লবণ অল্প করে দিবি, যেহেতু সবেতে নুন দিয়ে আছে, ঠিক আছে? অল্প দিবি বাস, এখন আর দিস না। হ্যাঁ আমার মেয়ে কী করছে? दिल पे पत्थर रख के मुंह में मेकअप कर देना कि। टमाटर देखो फ्रेंड्स सॉफ्ट हो गए, मसाला दिए दे। आज पता चलेगा इसको, इस लड़की को कि खाना बनाने में
मतलब खाना बनाने में कितना मेहनत लगता है। खाना बना के देने से तो खा लेती हो ना, पसीना पसीना हो गया। तो रही हूँ, अभी मुंह पोंछ के आई हूँ मैं। नहीं इधर दिख रहा है पसीना, इधर चक 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 कर रहे थे। अभी पूरा मुंह पोंछ के आई हूँ। तो क्या करूँ मैं, नाचू नाचू गाऊ এবারে দিয়ে দেবে, এবারে দিয়ে দিবে মশলাটাই দিয়ে দে। रुको ना, रुकिए, मैंने रुकिए ना, रुकिए। মশলাটার সাথে টমেটো বাকি যেটুকু বাকি আছে সফট হয়ে যাবে। हम जब मसाला डालते हैं डैन हाथ से डालते हैं, वो हाथ से डाल रही है, इसीलिए उसका हाथ आ जा रहा है बार बार। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, पहली बार खाना बना रही है। अरे अरे कहाँ पे रखूँ मैं? उसको पहले धो लो थोड़ा सा पानी से, उफ पोछेगी तो नहीं निकलेगा ना बाबू। मेरे को भी पता है ना मम्मी। तो फिर तब से चम्मच से क्यों निकाल रही थी? अच्छे से मसाला को भूंजो, जितना अच्छे से भूजेगी उतना अच्छा टेस्ट होगा। हाँ मामी का डायलॉग दे दे रही है, हाथ मत लगा, झाल लगेगा फिर, आँख में डाल देगी फिर रोएगी तुम मामी मामी करके। दे दो बस। अब अच्छे से मसाला को भूज लो। देखिए फ्रेंड्स, अब जब तक ना तेल छूटता है तब तक मसाला को भूजते रहो, ठीक है। যতক্ষণ না তেলটা ছাড়ছে মশলা থেকে ততক্ষণ না মশলাটাকে কষিয়ে নেবো, ঠিক আছে। চলো কোথাতে থাকা, ভিডিওটা অফ করছি এখন, আমার হাত ব্যথা করছে। चलो फ्रेंड्स, मैं बाद में मतलब मैं नहीं, मतलब वीडियो में बाद में मिलती हूँ क्योंकि मैं ही बना रही हूँ उसका रेसिपी। कोई नहीं बोलेगा कि मम्मी बना रही है क्योंकि मैं बना रही हूँ, कोई भी नहीं बोलेगा। इतना उंगली दिखा के बात कर रही हो तुम, किसको? और मेरी फ्रेंड लोग जो लोग ये वीडियो देख रही है, मैं बता रही हूँ, जो खाना बनाना आता है बहन और भाई लोग, ठीक है। अच्छा कोई बोला है क्या इसलिए तुम बना रही हो खाना आज? नहीं तो क्या, बात ये है, अब समझी मैं, मतलब अब हम समझ गया, ठीक है। वो क्यों खाना बना रही है, उसका फ्रेंड बोला है कौन बोला है? इसीलिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड। बैक कैमरा, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा बैक कैमरा थोड़ा सा ना मतलब कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है मेरा, आगे कैमरा फिर भी ठीक है, क्योंकि लाइट इधर है लगा हुआ, और हम लोग जब घूम जाते हैं ना तो लाइट नहीं होता, इसलिए फैला जलाना पड़ता है, इसलिए रेड दिखता है, ठीक है। मेरा गला देखो और मेरा चेहरा देखो कितना टैनिंग होता है। मतलब मुंह में टैनिंग मतलब मैं मुंह में कितना मतलब फेस वॉश करके मुंह से टैन हटा है, फेस वॉश और क्या क्या लगाया था। बाप रे, हम तो कुछ नहीं लगाया, तो फिर मैं तो सेम सेम दिख रहा। आप घर से निकलते ही कहाँ पे हो मम्मा? कि निकालते नहीं है क्या? जब बेस्ट फ्रेंड बोलती है ना तो वो काम मेरे को करना होता है, मेरे को भी प्रूफ करना होता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अच्छा ये जो खाना जो बन रहा है आज फ्रेंड को दिखाने के लिए, जेलस दिखाने के लिए? नहीं, जेलस क्यों फील कर पाऊँ? तो फिर ऐसे वो सब कुछ बनाना आता है। अरे तुमको नहीं आता था, बोला इसलिए बना रही हो। देख लो, दोनों आँख फाड़ फाड़ के देख लो। ऐसे कौन बात करता है? खाना बनाना, हम लोग ऐसी बात करते हैं, मेरे को खाना बनाना आता है, समझी तुम? समझी। जो भी हो उसका फ्रेंड वीडियो देखेगा ये कमेंट करना, ठीक है। वो खुद से जब बनाने सीख जाएगी तब, वो नाम तो सब बोल दे रहे हैं, वो खाली खुंतिका से हिला रही है। जो भी है बोला है रेसिपी, जब भी रेसिपी बनाता है फर्स्ट इंटरनेट पर पढ़ के बनाते हैं, जब नया रेसिपी बनाते हैं। वैसे भी मैं भी, मम्मी मेरी इंटरनेट है और मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा मैं इंटरनेट हूँ। देख लो, खाना बनाते हुए भी अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। क्या कुछ आजकल का लड़के लोग अच्छे दिखने में मतलब पागल हो जा रहे हैं। जब तक ये दिमाग से निकाल लोगी ना अच्छा दिखने वाला तो अच्छे लगोगी। हम कभी मतलब ये नहीं कहते कि हमको अच्छा दिखना। अरे मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ना तो मैं भी आज एक्सेप्ट करूँ, ठीक है मैं अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। और मेरे को बोलती है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी तुम अच्छी लगता है। हम खुद बोलते जाओ मैं अच्छे लग रही हूँ, बस हो गया। ये क्या बात हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा आया अभी से ही, और जब थोड़ा और ये हो जाएगा, मतलब क्या बोलूँ, और अच्छे से और भी अच्छे से मतलब फ्राई हो जाएगा, उसका कलर तो और कितना अच्छा आएगा। अभी से इतना अच्छा आ रहा है, देखिए यहीं से खा लेना आप लोग, ठीक है। जब आप लोग आओगे मिलने तब मैं खिलाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को आ जाइएगा। এবার ফ্রেন্ডস এই চিকেনটা কি রে মুখে পড়তে ফ্রাই করে কানাটা দেখো ফ্রেন্ডস, রান্না করবে কি হাঁকো হাঁকো দেখি, হাঁকো। এরকম রান্নি থাকলে সব শেষ হয়ে যাবে। আগেই দুটো খেয়েছি, আবার একটা ফটাক করে মুখে পড়ে চিকেন দিয়ে ভেজে রাখা চিকেন দিয়েছি, চিকেনটা পুরো ফ্রাই হয়ে গেছে, ভালো করে খাওয়া যাচ্ছে। দিয়ে দে সবটা, আবার রাখছিস কেন? দেখো ফ্রেন্ডস, আবার টোপাক কাটা মুখে পড়ে। ये की रान्नी है, मुख दिखा पहले। ऐसे करके रान्ना करते खाना खा लेगी पूरा। ये मान लो तुम ससुराल गया, ठीक है, खाना बना रही, अच्छा खाना बनेगा तो तुम खाती जाओगी। जो मेरे को बोले मैं बोलूँगी एकदम मुँह बंद, मैं खा रही हूँ ना, मैंने बनाया। खाना बनाते बनाते नहीं खाना चाहिए, समझी ना। वो झूठा मैं उसका बात सुनेंगे कि वो मेरा बात सुनेगा, ये बताओ। বানাও। আমি চিকেনটাকে ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নেবো, তারপরে যে ভেজে রাখা সেদ্ধ করে রাখা যে কাবলি ছোটা আছে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। आदत से मजबूर वो बनाচ্ছে কিন্তু দিয়ে দেবো হচ্ছে কেন কি বলে বলে যেটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি। चीज़ बोलती हूँ, मेरा जो पति होगा वो मेरा बात सुनेगा, मैं उसका बात। ए आदमी पति का चिंता करना, अभी खाना के बनाने में इंटरेस्ट दिखाओ। ये जो छोला है इसको छान लो पहले, देखो इसको पहले छान लेती हूँ, छेके नहीं छोड़ा, ठीक है। मन करो यहाँ से एक बार टेस्ट करके देखो। क्या मेरे को मन कर यहाँ से थोड़ा सा मसाला उठा के टेस्ट करके देखो। तुमको ना ऐसा खाना बनाने का नहीं समझ रहे हैं। खाना बनाते बनाते कभी नहीं खाना, ठीक है। मतलब खाना है तो खाने के बाद हाथ धो के फिर बनाना,
झूठा करके नहीं अग्नि देवता पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। झूठा कोई भी चीज़ जो भी हो। अब ये छान के उसमें डाल दो एकदम डायरेक्ट। हाँ पूरा छान लो। हाँ किसका? इसका तुम्हारा दीदी बोलेगा नाम क्या है इसका। किसका नाम क्या है? क्या चीज़ का नाम क्या है? रेसिपी का? बिट्टू। अच्छा बिट्टू अभी से बोल रहा है क्या खुशबू आ रहा है बोल रहा है। ভালো করে মশলার সাথে ছোলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। रियल में इसका कलर जितना अच्छा आ रहा है ना कैमरा में नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट का वजह से होता है ऐसा। जब भी कैमरा वीडियो उतना बनाओ अच्छा नहीं है। करेक्ट लाइट होने से ही वीडियो का मतलब क्या बोलूँ, वीडियो अच्छा लगता ठीक है लो बनाओ। इसको अच्छे से भूज के बस पानी डाल देगा, बस हो जाएगा। है। और इधर भी बहुत दिखाओ, मस्त लग रहा है। इधर भी दिखाओ। क्या दिखाए? तो दिखाए पहले रेडी होके यहाँ पे रखा हुआ है। पूरी बनाने के लिए। चलो रखो। देखिए खाना कैसे बना रहा है, देखिए। यार मेरे को मत दिखाओ ऐसे। नहीं कैसे खाना बना रही थी दिखा। हम खाली पीछे से दिखा रहे थे क्योंकि वहाँ से पता नहीं चल रहा था ना, दूर से दिखा रहे वहाँ का। गंदी बात। देख रहे फ्रेंड्स। তো কী করতাম আমি, মশলা কষানো হয়ে গেছে, মেয়ে কুকারে জলটা দিয়ে দেবে। दाঁड़ाओ फ्रेंड्स देखिए पहले से वो उठा ले रही है, खाएगी। जो शेफ है उनको ये पसंद है इसीलिए। शेफ मतलब आई मीन मी। वो सब दिन যখন আমি ঘুগনি বানাই কষলে খেয়ে নেয়। देखो फ्रेंड्स, देखो तुमको लुका चला फ्रेंड्स। लो अब पानी डाल दो ना मम्मा। देख लीजिए कलर कितना सुंदर आया है। अब ये वाला पानी पहले डाल दे, ये अच्छा पानी है, डाल दो पहले। कोई नमक हल्दी भी है, डाल दो, उससे टेस्ट अच्छा आता है। वो जो जब उबल मतलब जैसे सिদ্ধ करो से जलटा थाकले দিয়ে দেবে। এতে আর জল तो जो कुकर में पानी था वो मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मतलब बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, और जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद अगर पानी लगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। चना में जब पानी नहीं खींचेगा, ठीक है। इसीलिए देख लीजिए एक बार। और तब तक हमें ये टेस्ट करके रखेंगे। ऐसे छोड़ देगी क्या हालत बना के रखा है। चलो আমাকে খাওয়া বলে দেখি গরম আছে তো। फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों को भी ऐसा हाथ से। चिकन देख प्लीज। अच्छा बना तुम झाल हो गया। मैंने झाल बनाया है। हम बोले थे थोड़ा मिर्चा कम तो बहन खाएगा। खिला दे रही हूँ। उसको मसाला पसंद नहीं है इसीलिए। और नहीं खाना तुम खाओ, झाल लग रहा है थोड़ा सा। पूरी के साथ अच्छा लग रहा है। और एक चम्मच खिला। ये बोलेगा मामी पूरा खा ले मेरा। गरम है गरम। नहीं तो वीडियो उठा ना। ए जी एसी लगा दीजिए। तापर बोलते एसी ने तो कूलर ही ला दीजिए। कूलर नहीं तो टेबल फैन ही ला दीजिए। फिर बोलेगा हाथ पंखा ही ला दीजिए, पंखा ही ला दीजिए। खाना मांगेगा हम भी बोलेंगे ओ क्या हुआ? वो हाथ से खाली छोला छोला बात खा रहा है, उसको मसाला पसंद नहीं है। चलो फ्रेंड्स ওটা হয়ে গেলে দেখাচ্ছি। फ्रेंड्स इधर तो ये हो ही रहा है, उबलने पे रख दिया है। और हो मेरे गया है, पापा बंद कर दिए हैं। हो गया है, अभी हो गया। अच्छा হ্যাঁ मेरे पापा आ गए। কি বানাচ্ছ কেন? নাক মুখ দিয়ে জল পড়তেছে যে বাসে নাক দিয়ে জল পড়ে, ঝালে জল পড়ে নাক দিয়ে। মানে সেন্ট अच्छा इधर धनिया पत्ता दे दे रहा है। एक मिनट लास्ट में यहाँ पे धनिया पत्ता दे दिया है और रेसिपी एकदम हो गई है, देख सकते हैं इसका। फ्रेंड्स कालारটা ও তো এখনো কোয়াতে খেয়েছে, কোনো এ হয়নি, কালারটা বুঝে যায়নি। কে কি খেয়েছে खाते वो तो बनाते बनाते खाएगा अच्छा दिन। ये कैसे बना है ठीक है, झूठ मत बोलिएगा एकदम गरम। बिट्टू टीवी सामने একটু কমা। আজকে আমার বহুত জলদি কেন এসছে না ফ্রেন্ডস, কেন কি বাড়িতে লুচি বানাবো। লুচি বানালে আমি না যদি লুচি ভাজি খেতে পারি না গন্ধতে, মানে ওই যে রিফাইনারির যে গন্ধটা না আমার সহ্য হয় अरे না। हम खिलाएंगे। তো ওই জন্য बाबा सोचो अच्छे नहीं बना। সস হয়েছে নি বল না। তো ওই জন্য আমার বরকে বলেছিলাম একটু জলদি আসবে, আসলে আমি লুচিটা ভাজবো। ওই জন্য আমার বর এসে গেছে, বর লুচি ভাজবো কি তাই তো। कैसे बना है? এক নম্বর एक कौन बनाए बोलिए तो आज ये वाला रेसिपी। তুমি মানে आज हम नहीं बनाए, पूरा वही बनाए, हम खाली बोल बोल के दिया। हाँ আচ্ছা हम कुछ नहीं, हमको कुछ करने ही नहीं दे रहा है। बोला कि आप हाथ लगाइएगा ना, बोलिएगा आप बनाए। बोलते कि तुम्हें बोलবে कि তুমি বানিয়েছো এমন কথা। अरे पहले मेरे को खाने दो, शेफ को खाने दो।
सच में फ्रेंड बहुत अच्छा बना है। तो अभी पारी है पूरी के तलने का, पूरी तलने का। अब हम आज हम बनाएंगे नहीं, एक जन बेलेगा और एक जन तलेगा, ठीक है? नहीं मैं तल दूंगी, मैं बेल नहीं पाऊंगी, मेरे को बेल नहीं आता। ठीक हो, सबको खिलाया, हमको खाली नहीं खिलाया। मेरे को खिलाओ पहले। আচ্ছা চিকেনের সাথে ডাল দিতাম चिकन দিয়ে কেমন লাগছে? আলু দাওনি ভালো হয়েছে আমি তো বেঁচে গেলাম ফ্রেন্ডস আমি একবার বলেছিলাম একটা আলু দেবো, তোমার ছোটো মেয়ে বলছে আলু দাওনি ভালো করেছো, বেঁচে গেলাম। ও আলু খায় না, আমাদের ঘরে একজন ও আলু খায় না, ওর বাবা আলু কম খায়, আমার ছোটো মেয়ে আলু খায় না। হেভি হয়েছে, ছোয়াটা হেভি লাগছে। হেভি বলবো না, কারণ কি আমি শেফ, ভালো হয়েছে, একটু ভালো হলে হতো। হ্যাঁ ঠিকই আছে, ছোলা পুরো একদম পারফেক্ট সিদ্ধ হয়েছে। সব তো আমি করে দিয়েছি। কি হুঁ তুই সিদ্ধ করছু? বলছে হুঁ। अरे मसाला मेन होता है, सिद्धू में क्या होता है? 3 सीटी डाले थे, চিকেন দে 3 सीटी और हवा नहीं निकले थे। फ्रेंड्स পায় পাত্র সরি ফ্রেন্ডস দেখে নাও আরেকবার কালারটা কত সুন্দর হয়েছে। আর এই যেখানে দেখো একটা বাটি নিয়েছে, ও আজকে নিজে হাতে বানিয়েছে বলে ও ওর দিদিকে টেস্ট করতে যাবে, তাই তো বাবু? আচ্ছা ওই আর কি, ওই জন্য বাটি করে নিয়ে যাচ্ছে। একটু দেখো, ফার্স্ট টাইম খাবার বানিয়েছে তার জন্য। बहुत सुंदर बना है। मेरे को भी खाना है तुमको भी देंगे, रुको। फ्रेंड्स अब देख के आने के बारी है, गिर जाएगा लग रहा है एकदम। देख के जा। बता दो দেখো আরেকজনকে দেখা, আজকে এত ভালো লেগেছে ও দিদির হাতে রান্না। বিট্টু আমার হাতে রান্না ভালো লাগেনি? আর চিকেন দিয়ে বানায়নি। দেখো ফ্রেন্ডস ছোলা বেছে এসে খাচ্ছে এসে। বিট্টু ঝুটা হয়ে যাবে, ঝুটা হয়ে যাবে, বাটি করে নাও তুমি, একটা এক্ষুনি খেলে না, বাটি করে নিয়ে নাও। দেখো ফ্রেন্ডস খুব ভালো লেগেছে ওটাকে। দেখো ও কিন্তু সবজি খেতে চায় না একদম ফ্রেন্ডস, কিন্তু আজকে ওকে খুব ভালো লেগেছে, তার জন্য খাচ্ছে। সবজি আচ্ছা ফ্রেন্ডস শুনতে পাচ্ছ, এটা সবজি না, এটা তাহলে কি? একটু খাবার আচ্ছা এটা খাবার, শুনতে পাচ্ছ কি গো বলছে? এটা কি সবজি না তো খাবার? দেখো বাটি করে চলে গেছে, দেখো কাউকে মানে আগে শেষ করে দিবে কোথায়। বাবা বাবা আমাকে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা ফ্রেন্ডস বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই কতটা ভালো হয়েছে, খুবই ভালো হয়েছে। চলো ফ্রেন্ডস এখন আর দেখা হচ্ছে না, এখন লুচিটা ভাজা হয়ে যাও। এত গরম বুঝতে দেখো পুরো পশিনা পশিনা হয়ে গেছে। আমি রান্না করিনি, তাও বসে বসে সব অ্যাডভাইস দিচ্ছি, মানে সব বলছি তো তার জন্য। রান্না করার থেকে বেশি যে বলে বলে দিচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকছে ভিডিও করছি, এতে অনেকে। চলো ফ্রেন্ডস পরে দেখাচ্ছে। ফ্রেন্ডস তো আমি লুচি আর ভাজতে পারবো না, কোথায় কি ছেঁকা নিয়ে বসে থাকবো। তো এখানে আমার মা রুটি বেলছে আর বাবা ভাজছে। চুপ চুপ। তো ফ্রেন্ড যেহেতু আমি লুচি আর ভাজতে পারবো না, কেন কি তেলের তারপরে ছেঁকা ঠেকা ঢেলে যাবে, এখানে আমার মা লুচি বেলছে আর বাবা ভাজছে। দেখুন এটা দেখাও, মুখ দেখাও দুজনে একবার। বাবা তুই আগে তুই ঘুরে বানাবো। দেখতে পাচ্ছ মা আর বাবা লুচি বেলছে। আমাদের লুচি হলে আমার বড় ভেজে দেয়, আমি আমি ভাজতে পারি, মানে বন্ধুটা কেমন নাকে আসে। তো চলো ফ্রেন্ডস লুচিটা ভালো হয়ে যাক, তারপরে একবারে খাবার সময় তোর সাথে দেখা হচ্ছে। চলো দেখো থালা সাজানো হয়ে গেছে। আর মাই গড, আমার তো দেখে যেন আমারই মুখে জল চলে এসেছে। দেখো কি বলছি, চলে আসো, রেডি। টেস্টি ভেরি গুড। হাই হাই तो चावल दिया का साउंड कम करके। ফ্রেন্ডস দেখো লুচি ভাজতে ভাজতে না লুচির হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে কি বলবো। তো আমার বর ভেজেছে লুচি, আমি বেড়েছি, আমার মেয়ে মাখিয়েছে। আজকে সবাই মিলিয়ে রান্না হয়েছে, মানে সবাই মিলিয়ে আমরা রান্না করছি, বুঝতেই পারছো। সবাই মিলেমিশে রান্না করলে খুব ভালো লাগে খেতে। আর আজকে সত্যি বলছি ফ্রেন্ডস, এই মটর বলে ছোলা, কাবলি ছোলা চিকেনের রেসিপিটা খুবই টেস্টি হয়েছে। আমার মেয়ে বানিয়েছে, আজকে ফার্স্ট টাইম ও রান্না করে খালো। আগেও বানিয়েছে, ডাল ভাত বানিয়ে খাইয়েছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ पहले मेरे को खिलाना। अच्छा ठीक है, रेडी कर लिए हैं हम लोग, अब टेस्ट करेंगे, ठीक है। पूरी के साथ हवा निकाल दे रहे हैं। हेड ऑफ द फैमिली। अच्छा ये दिखाओ। नहीं, taste तो पहले दिखा। शेफ। पहले फिर नहीं, शेफ को पहले नहीं खिलाते, जो बनाते हैं ना वो सबको खिला के फिर खुद खाता अच्छा है। ठीक है, लो खिला दो, खिला दो क्या? खिला दीजिए। हम बार बार उसको बोलते हैं, मिस्टेक करते हैं। आप बोलिए खा के। पहले हेड ऑफ द फैमिली, फिर मदर ऑफ द फैमिली, फिर क्या होता है उसे, फिर मैं, यार बात बहुत है ना, सुंदर है, बहुत सुंदर। फिर शेफ। आई एम ब्लशिंग। लेकिन हम ना खुद नहीं खा सकते, बच्चे को नहीं खिला के खुद नहीं खा सकते। पहले बिट्टू को खिला देते हैं। तुमको मसाला नहीं दिए है, पूरी और छोला और दिए है। नहीं पहले मम्मी खाएगी, नहीं हम तुमको पहले मम्मी खिलाएगी, लो, पूरी पहले के साथ- मम्मी खिलाएगी। देख, खाओ, खाओ। बहुत टेस्टी, मैं आपको बोलूँगा आपका फेस दिखाओ। बहुत टेस्टी। चलो फ्रेंड्स मम्मी खाओ। आपका ही रुचि। अभी हम खा रहे हैं। इसके खाने के बाद मेरे को भी दीजिए। ऐसा लग रहा मम्मा। पूरी के साथ बहुत टेस्टी है। चलो फ्रेंड्स आज की मतलब एक ऐसे हाथ में पकड़ कर हम नहीं खा सकते, हाथ दर्द दे रहे हैं। अब बैठ कर आराम से खाएंगे। अगर आप लोगों को ये वाला रेसिपी अच्छा लगे तो ट्राई ट्राई करिएगा करिएगा और आप कमेंट लोगों में को- जरूर बताइएगा। आप लोगों को भी जरूर अच्छा लगेगा। बहुत और टेस्टी आज है। का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना एकदम मत भूलिएगा। आज के लिए यहीं पे। और हाँ मेरी फ्रेंड मेरे को बोल रही है अब कहाँ, बताओ। मेरी फ्रेंड मेरे को बोल रही है कहाँ पे मेरे को वीडियो भेजना, बोले ठीक है भेज देंगे। तो मेरी फ्रेंड लोगों को सब पापा प्लीज खोले, पानी निकल रहा है। बिट्टू कहाँ खड़ा होकर खा, बिट्टू से रुका नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग भी अभी खाएंगे। चलिए आ जाइए, खाना खाना है तो, ठीक है। पूरी
और ये देखिए, और एक बार खा लेती हूँ। मेरे को खिला दो पहले। अंदर आ जाओ। मेरा स्किन ग्लो कर रहा है। उसने से सबको ग्लो ही करता है। चलिए फ्रेंड्स, बाद में मिलते हैं, तब तक हम खाते रहे बेटी का खाना। बाय।